স্কুলের গেটে পড়ে থাকা আবর্জনার ওপর পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয় এক ছাত্র। স্কুলের গাফিলতির অভিযোগে সরব অভিভাবক, যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের কল্যাণপুরে। স্কুলের গেটে পড়ে থাকা আবর্জনায় পড়ে গিয়ে আহত হয় আসানসোলের কল্যাণপুরে অবস্থিত আসানসোল কল্যাণপুর কলেজিয়েট স্কুলের এক ছাত্র। গুরুতর আহত ছাত্রকে আসানসোলের HLG হসপিটালে নিয়ে গেলে স্থানান্তরিত করা হয় একটি বেসরকারি হসপিটালে। এরপরে আহত ছাত্রের পেটে অস্ত্রোপচার করার পর স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ফেরে ওই আহত ছাত্র। তবে এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় স্কুল চত্বরে। আহত ছাত্রের অভিভাবকের অভিযোগ, স্কুলে বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে অথচ আবর্জনা যেমন রড, গিঠি, ইটের টুকরো, কাঁচের টুকরো পড়ে থাকছে স্কুল চত্বরে, যার ফলে বাচ্চারা পড়ে গিয়ে আহত হচ্ছে। এর পাশাপাশি আহত ছাত্রের বাবা জানান, স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের কোনো রকম সাহায্য করেনি। 4 तारीख का दिन फोन आया कि आप थोड़ा स्कूल आइए, थोड़ा आपका बच्चा गिरने से चोट लग गया। फिर मैं आया तो बोले नहीं, यहाँ नहीं, ज़्यादा थोड़ा कंडीशन ख़राब है, मैं चेंज लेके चले गए ऋतिक सर। अब ऋतिक सर वहाँ जाके मिल लीजिए, ये चल दी गए इमरजेंसी में। देखे बच्चा बेड में लेटा हुआ है, छटपटा रहा, खून से पूरा लथपथ है। तो हम बच्चा से पूछ पा रहे हैं तो बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा कि क्या हुआ नहीं हुआ, एक उधर से छटपटा रहा है। तो ऋतिक सर से पूछे हम कि सर क्या हुआ, बोले कि पहले इसको एडमिट करिए, हम बताते हैं। तो डॉक्टर वहाँ पर चेक किया इमरजेंसी में, बोला कि नहीं बच्चा का बहुत हालत ख़राब है, हम लोग नहीं ले पाएंगे, आप इसको दुर्गापुर बर्धमान जो बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, इसको लेके चलिए, बच्चा कंडीशन बहुत ख़राब है। तो हेल्थ वार्ड में ले गए इमरजेंसी में, तो वहाँ देखा होगा, बोला फ़ोटो करने दीजिए, यहाँ पर सब कुछ हम लोग पे अवेलेबल है, हम लोग सब कुछ कर देंगे। तो हेल्थ वार्ड में फ़ोटो हुआ, बोला 20 हज़ार पहले जमा कर दीजिए, जाके काउंटर में, कैश काउंटर में गए, 20 हज़ार रुपये जमा किए। वहाँ 3-4 तो फ़ोटो किया, बच्चा को बोला कि हाँ बच्चा का इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा कंडीशन ख़राब है। तो हमने ठीक है कर दीजिए। तो HLG तक का स्कूल का, कॉलेज का, यहाँ जितना कॉलेज स्कूल का सब था, ऋतिक सर था, इसका प्रिंसिपल था। इसके बाद HLG के बाद वहाँ गेट तक, हेल्थ वार्ड तक गया है। जब हेल्थ वार्ड में जब जमा लिया है, 20 हज़ार जमा करा है, उसके बाद देखा कि बच्चा का ऑपरेशन का मामला है, उसके बाद इन लोग निकल गए। तो हम बोला ठीक है सर ऑपरेशन करिए, हमको किसी से मतलब नहीं है, ऑपरेशन कर दीजिए। तो ऑपरेशन चालू करने से पहले बोला कि यहाँ पर ही पैसा आप जमा कर दीजिए। तो बोला कितना जमा करना, बोला 70,000। मेरे पास है, दोनों रिसीव है, 70,000 भी हम जमा कर दिए। तो रात में 12 बजे तक मेरे बच्चा का ऑपरेशन हुआ। बोला कि बच्चा खतरा से बाहर है, जितना अंदर में रेड घुसा था, अंदर से आंतड़ी बाहर आ गया था। देखिए बच्चा का सेट का। অন্যদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে। তারা বলেন, সবসময় ওই আহত ছাত্রের পাশেই থেকেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং শিশুদের নিরাপত্তায় গাফিলতির অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে জানানো হয়। স্কুল ম্যানেজমেন্ট ঘটনাটিকে দুর্ভাগ্যজনক বলে বর্ণনা করেছেন এবং এটি প্রমাণ করার জন্য তারা সেদিনের সিসিটিভি ফুটেজও গণমাধ্যম কর্মীদের দেখিয়েছেন। বলেছে যে আমাকে কেউ কিছু করেনি, তখন উনি কিন্তু বারবার সেটা ফোর্স করেছে যে তুমি কিছু ভয় বলছো না তো। তখন বাচ্চাটি কিন্তু বারবার বলেছে না পিতাজি हम खुद गिर गए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, HLG হসপিটালে যখন ওখানে বলছে যে আমরা এটা নেব না বা আমরা এটা দেখতে পারবো না, আমাদের ওই ইয়ে নেই, তখন কিন্তু সেই HLG হসপিটাল খুব ভালো নয়। ডাক্তার হচ্ছে কেন হাসছে, মেরে গুড়িয়ে দেব, আধ ঘন্টা লাগবে না, হচ্ছে হসপিটালকে গুঁড়ো করে দেব, একদম ডিস্ট্রয় করে দেব। কেন এইরকম হসপিটাল খুলেছে খালি শুধুমাত্র হচ্ছে জ্বরের জন্য, এই এত বড় একটা হসপিটাল। মানে উনি কিন্তু খুব রাউডি, প্যারেন্টস টু মাচ রাউডি, এবং অলওয়েজ উনি কিন্তু একটা হচ্ছে আজকেও যে এসছেন একটা রাউডি ভাবে এসে ব্যবহার, যে আপনারা কিছু করলেন না। এবং যখন ম্যাডাম বলেছেন যে আমরা এরকম হয়েছে, আমরা তো সব সময় ছিলাম, রাত্রি 12:30 অবধি আমরা ওনার সাথে ফোনে কথা বলেছি যে কি হয়েছে ছিলাম। কিন্তু উনি আজকে এসেও যখন আমি ফুটেজ দেখালাম, ফুটেজটা দেখে বললেন ये सोचिए मेरा तो बहुत पैसा है, हम महीना में 3 लाख रुपया कमाते हैं, मेरे लिए नहीं बोल रहे, दूसरा बच्चा का होता तो क्या होता, क्या करते। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। কার চয়েস দেখো, মহিষাসুর।
পুজোর আড্ডায় ব্রেক? চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা।